Dalin tayo is distinction, butlaan. We know distinction of churches. Okay? Very important dito eh. Dito iti maysa nga ayan iti confusion. Meaning anya dito iti maysa nga puon ken gapo no apay nga da iti dakkel nga panakaululaw na iti uneg iti simbaan. Gaputa tayo nga ma-distinguish iti nagdudungaan dagitoy da nga simbaan. Okay? So, divide tayo dito into 3. Isa. Okay. 1, 2, then 3. Possible pa yung 4. Okay? Now, iti dito yung distinctions, iti simsimbaan, mas maawatan tayo no anya dagitoy nga area wenno anya ti kakastana iti ayang tayo. Ay naba ti ayang tayo at dahil ba dito number 1, number 2, number 3 or ditoy number 4. But parihas nga church dahil latamad ya. Mawagan nga church dayta. Mawagan nga church daytoy. Mawagan nga church dayta. Mapalimot nga daytoy kat kingdom. Okay? So, anya ba iti mawagan nga church nga number 1? Okay? Iti Acts chapter 7. Iti Acts chapter 7 verse 38. Pakiflasyo. Ay na di ay pasangatan ni Aileen. Urewa naglutot ta. Now, basahan tayo dito. This is that was the church in the wilderness, with the angels which spake in Mount Sinai, and with our fathers who received the lively oracles to be given to us. Okay, at dati maawagan nga church in the wilderness. Isu dayta iti mawagan nga umunang nga simbaan. Church in the wilderness. Kaano nga nag-start iti church in the wilderness? Nakari? Kaano nga nag-start? So, nag-start dito iti Exodus. Okay. Dayta iti nagrugyanda. Idadada ijay idiusto nga rumwarda ijay Egypt. Idadadan ijay Egypt. Rumwarda nga nagapo ijay idi rumwarda manipod Egypt nga mapanan kuma ijay promised land. Okay? Idi mapandan ijay promised land, along the way ijay nga naawagan nga dagitoy da amin nga rinumwar ijay Egypt nga tribo ti Israel, tribo ni Judah, isuda tinaawagan nga church in the wilderness. Simbaan ijay letang. Okay? Ket anya nga iti mensahe nga naitited kadakwada. Isu daytoy law. Daytoy iti mensahe nga para kadagitoy da nga church in the wilderness. Nala kayo? So iti mangidadaulo ditoy ket panaka-akuda kuma aside ka dagitoy da propeta, aside ka dagitoy da nga kings, aside ka dagitoy da priests, ket adada ijay
sidong dagiti tribo. Dada ije sidong iti 12 tribes. Okay? So dayta iti maawagan nga church in the wilderness. Ay so ba? Okay. Sumaruno is daytoy di may isa nga controversial. Nga dadag ito'y maawagan nga Messianic churches. Okay? Dati maawagan nga Messianic or Yeshua's church. Okay? Church matlaem. Mawagan dagitada nga simsimbaan ngem iti maysa nga awag na ket church upon this rock. Okay? So, no daytoy iti pagsasaritaan iti Matthew chapter 16 verse 16 hingga na verse 19. Okay, basa tayo. Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. And I say also unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against you. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven, and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. Okay. So, daytoy church upon this rock, or church, or daytoy Messianic church, or the Yeshua's church. No kitaan tayo, ti audience lagtata, wenno sinuba dagitoy dapang ibagbagaan the same nga Israel. Okay? Israel dagitoy nga maawagan nga lost. Dagitoy da the lost sheep. Okay? Iti Matthew chapter 5 chapter 10 I should say. Matthew chapter 10 verse 5 to 7. Pakibasa yun. This well Jesus sent forth and commanded them, saying, Go not into the way of the Gentiles, and into the city of the Samaritans, and turn them out. Tuloy. But go rather to the lost sheep of the house of Israel. And as they go, preach, saying, The kingdom of heaven is at hand. Okay. Dagitoy da di maawagan nga lost sheep. We know iti daduma awagan da nga little flock. Iti Matthew chapter Luke chapter 12 verse 32. Okay? Luke chapter 12 verse 32. Basa? Fear not, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. But as we know, kinaka-addressa na dita ket dagitoy da nga 12 disciples, we know 12 apostles. They suda among the flocks. They suda timawagan nga little flock. So dito is idadolwan da isuda iti the very prominent dito ket dagiti 12 apostles or disciples. Haan nga 12 tribes. Get there? Amen. So, very important nga maamuan tayo
And then iti mission ditoy ket awan sa bali no saan nga daytoy lost sheep daytoy dayta ti mission nga maiapon. The same similar ditoy dagitoy nga church in the wilderness idadadan ije promised land napukaw da na iyaw awan da. Idi time nga rumwar ni Apo Jesu Kristo napukaw ti Israel, isungarod nga awan ti nation nga Israel, idi time ni Apo Jesus. Ti adda ijay ket Roman Empire. Romano ti agtorturay ija Israel, di iling nga diyay, gusto nga maianak ni Apo Jesus. Idi in may isuna, gaputan na pukaw, pimisyon na is mapan na biruken, dagitoy da nga, napukaw nga, nasyon. At so ang kali niya, chapter 15, verse 24. Okay, chapter 15, Matthew. Okay? Basa yun. But he answered and said, I am not sent but unto the sheep of the house of Israel. So, dahil nga church, the same nga para Israel. Ngam adu palaeng dagitoy mang-claim nga daisuda ket Messianic churches. Daisuda ket claim nga daisuda ket Yeshua's church. We know Jesus church. Okay. Sige man kunata yung kaslangang mayat nga nagan, but dayta ti foundation na. And nag-start daytoy, lagi pa nyo nag-start daytoy nga misyon idadaan ni John the Baptist. Dayta itinagrugyan na gapuanan ta Matthew gana iti 18 or 17 gana na bautisaran ni Jesus. In mind ni John the Baptist, in baon ti Dios nga mangisagana tidalan ti Apo ni Kristo. Nakari? So nga idinalpas nga insagana na tidalan ni Kristo. Nya kunana iti John chapter 3 verse 30. If I'm not mistaken. John chapter 3 verse 30. Nya kunana? Okay, basa. He must decrease, but I must decrease. Itaan nga time nga nakita ni John the Baptist nga nalpas, malmalpasen ti misyon na. Malmalpasen ti misyon na nga nangisagana jadalan ni Kristo. So he must be decreased. Kahit ang asawan, mapukawan isuna, kahit ni Kristo ti makita. Nakita yun? So kaslaman lang ang drama ni Tanggol. Kanyari, buwibuyan nyo ta. Di ba, no, adaan tinalpas iti part ng artista. Kahit, anya mangyari ijay? Matay. Wino, anya man dita, mapukaw. Ta, adaan ti sabali nga, karakter. So, hante yung ako na nga, isumod dahil ka tinangyari ka ni Jesus. But because of the prophecy, mapukawan iti part ni John the Baptist. Iso iti rason, pahay nga pumasok ni Apo Jesus. Because the way was already prepared. Naisagana ang diadalan para kani Apo Jesus. Maridayo ti Dios. So, idiadaan ni Apo Jesus dito iti matanan set up na dito church upon this rock or Yeshua's church or Messianic church nakarilay dayta iti Luke chapter 24 verse 44. Sige man. And he said unto them, These are the words which I spake unto you, while I was yet with you, that all things must be fulfilled, which were written in the law of Moses, and in the prophets, and in the Psalms concerning me.
Okay, so daytoy ket iti set up na masapol nga agrelay dalat ta ditoy law, the psalm, and the prophets. Nagitayo? So adda datoy under iti law, under the psalm, under the prophets. So nga masapol nga dinggenda. So kuna ni Apo Jesus, sige, sit up kayo. Ayan. Okay, Matthew chapter 5 verse 17. Nauna na? Think not that I have come to destroy the law or the prophets. I have not come to destroy but fulfill. Okay, karakayungan nala daw is adadalon tayo iti distinctions iti churches. Kaya nang sawan, nya ba dagitoy nagdudumaan ti simbaan. Daytoy ti ayan ti confusion tayo. Daytoy ti ayan iti confusion uray ti agdamang simbaan tata. They don't know their identity, ijay ayan ti Biblia da. Ta iti Biblia makita tayo nga ada iti umuna nga simbaan, ada ti may kadua nga simbaan, ada ti may katalo nga simbaan, ken ada da iti kingdom nga daytoy. And naadal tayo nga di first na simbaan is maawagan nga church in the wilderness according iti Acts 7 verse 38. And we don't belong ditoy. Tada ito'y nga simbaan, ket simbaan dagitoy da nagapu ijay Egypt nga mapan ijay promised land. So exclusive daytoy na isuda dagiti Israel. Isungarod nga iti meaning iti church the ecclesia nga kunana ket come out from rinumwar nga nagapo. So, daytoy kat rinumwar da nga nagapo. Nagapuan da? The Egypt. So, maawagan da nga simbaan, the church in the wilderness. Ngam, aduda gitoy da nga simbaan, tata nga agdama, nga ipapati da, ti identity da ditoy. So, nga amin da giti rituals iti Israel, ar-aramiden da. Amin nga rituals, amin nga bilin, amin nga para ti Israel, pati tithing, aramiden da. And dagita dagat para ti Israel, it's not for you. Nagit tayo? Yung ti problema tayo tata, apay na nga ron nga simsimba tayo iti Domingo, apay na nga Sabado. Iti Israelite, iti panaggimong da, ti sinaguga, iti adati Israel nga nagpastor, Friday evening, iti alas 6 iti Friday, awanan ti basta no adali agkuwaw ngay, ano yung kuwaw? Ha? Ang nakuwaw na ita? Yawag na yung kuwaw? Kasla alarm, ngam di alarm kami, basta pati, basta tangguyog, kasla tangguyog. All over ti Israel, madingnig mo na itatangguyog. Okay? Itatangguyog, mangipakita nga agrugi iti Sabat. Iti Friday, iti evening. So nga, tada kami hindi nga mapan iti outreach, paspasan mi nga mapan karagay bus stations. Once nga nagpukaw di Giant, close ti amin. Awan ti bus, awan iti public transportation, except taxi. Diyan, dagito'y maawagan nga, tiawag tayo ito'y garage, tiawag na dyan, shirot. Ngam ijay is, once nga Sabbath day, multiply di dyan pliti. Okay, aming nga telephone booth, masapol maibaba amin na gitada, awan tiyag tawtawag. Okay, kasta kay stricto. So, manipod Friday iti evening, ingana Saturday iti evening. So, alas 6 mat iti Saturday iti malam. Oh, daytan busy man daytan tanalukatan iti public transportation. Tay jay nagaron nagdayaw. Kumapangin ka na tayo kat Domingo. Kaya tayo suda kat araminan dati anyaman ditada nga bilbilin iti Israel. Akan nga nakabilinan karon nga agrugida nga gimong iti Friday iti malam. Choosy, hanag balin. So dito is church in the wilderness, we don't belong dito.
Itinmay niya po Jesus, isuday ko yung dadalo tayo tata, nga in-introduce na, di Jekonana, I will build my church upon this rock. Nakari? That, kunana ka ni Peter. So nga timang idaulo ka na kuma, supposed to be ni Peter. Naman niya nangyari ka ni Peter. Ang kali nga nag-fail ni Peter. So nga in the middle of the book of Acts, kat sino tinagbaling na prominent ni James. Saan nga ni Peter? So, dito mawagan nga Messianic Church. So nga doon nagiti na mawagan, mabasbasa tayo mga Messianic churches, Yeshua's churches. Dahil natin mabasbasa tayo. And this is church upon this rock. Kat ti-focus lata, in the time ada ni Apasus dito'y rabaw itidaga, is no other than di mawagan na lost sheep. So inbaw na lang ito na disciples na, go and find the lost sheep. Kuna ni Apasus, I came not, but only for the lost sheep. Dagito lost sheep, mawagan nga little flock, na idadulwan dagito yung 12 disciples, 12 apostles, na nagrugi ka ni John the Baptist. Dahito yung church, upon this rock, or the Messianic church, or the Yeshua's church, nagrugi dahito ka ni John the Baptist, hindi na ibaw ni Suna to prepare the way of the Lord. So nga din may isuna, na i-prepare na, adaan niya pa, Jesus, binautisaran na pa'y, so di, binasa tayo tatay, John chapter 3 verse 30, I must be decreased, and Jesus will be increased. Ta, maisip aside doon tata ni John the Baptist, so nga nagkat ulo na, natay, imangat niya po Jesus. Ngam, gusto matan nga, so nga iti, takder na dito yung area is nakarelay da iti law, the psalm, and the prophets. Dahito iti sentro da, that they need to obey, dahito yan dato yung law, psalm, and the prophets. But still, ulit ka, dahito yung dakat para iti Israel. Okay? Para ka nagiti lost sheep of the house of Israel. Dahito yung mawagan na rebirth. Na iyanak manan. Na born again. Dahito yung Israel dito eh. Tata, anya nga dahito yung number 3 na church. Okay? Ephesians chapter 1 verse 22 and 23. Okay. Basa yun? And hath put all things under his feet, and gave him to be the head over all things to the church, which is his body, the fullness of him that filleth all in all. Daytoy is mawagan nga church. Anya daytoy nga church. Isu iti body of Christ. Dito'y tayo nga belong. Dito'y iti membership tayo. Hantayo nga membro dita, hantayo nga membro ijay. Dito'y tayo nga belong, dito'y tayo nga membro. No dito'y ka 12 tribes. No dito'y ka 12 apostles. Dito'y may isang apostle. Ket kunana ta, and hath put all things under his feet, ni Apo Jesus, and gave him to be the head over all things to the church. Intan na the authority na head over all things over the church, anya nga church, takoma diay 23, which is his body. So nga datayo di jay, we are the body of Christ. Marirayaw ni Apo Dios. Amen. So datayo di jay, we belong to the body of Christ. We don't belong to the church upon this rock. We don't belong to the church in the wilderness. Masapol nga maawatan tayo daytoy, tanong pagsamahan tayo daytoy, kandayta, maulaw ni Batman, hananga mo tumayaban na. Okay? So dayta iti ayan iti gulo. Dayto iti ayan iti confusion. So nga pa'y nga kakainawatan nagitiado nga simsimbaan, gabumit lang di pa nakaawat iti saw ni Apo Dios.
Pakpakawat ko kada kayo iti dispensational distinctions iti churches. Isimsimbaan. Tapos mas mawagan tayo. So kitaan nyo kanina, ang tithes dito ang tithes data, di tithing dita, ipapatid ang aramidan tayo to. It cannot be because tinsuro ni Apostle Paul kada tayo, it's not tithing, it's grace giving. So dahil tiga po, no, apay nga impekkat tayo ti tithing dito, gaputa, ti kayat niya po Diyos para kada tayo, God loves a cheerful giver. So kari? So anya din, ayat nga itid mo, isuti itid mo. Nung kayat yung tithing, adi, bahala kayo. So kari? May surumin tulay ta, amo yung ba, iti tithing ka 23.3%, iti tithe, saan lang nga 10%? At yung isuro mi DJ kada kayo, 23.3 ito diyo. Saka yung tumad lang, di mo may uyaw kada kami. Mukhang pera ni Pastor kung kuna yung tumad lang. So, data, iti maawagan nga church in the wilderness, church upon this rock, and church which is the body of Christ. Maridayo ti Diyos. Ket, no umay niya pa sa Kristo, daytoy, the final, daytoy, ket, daytoy, body of Christ, dayta ti marapture. Okay? Second coming niya pa sa Kristo, we are not part of the second coming. Awan part tayo ti second coming. Second coming, kat umay isuna for the kingdom, agturay isuna dito rabaw ti daga, the church which is the body of Christ, adakan di langit. Nala? So, dagitoy dagan natay dita, agreeing dan to, the first resurrection da, tapos magkipagturay da ka ni Kristo dito rabaw ti daga. Supudno di dyan Matthew chapter 5 verse 5. Sige man? Puno yung magbagat saksi, yan balik. Matthew chapter 5 verse 5. Kanya ko na na? Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Listen, daytoy kan daytoy, they will inherit the earth. Because God will rule. It's a kingdom. Kingdom daytoy yan. Awanan ti body of Christ, kaputan na rapture. Dato yung langit. So, I hope adanawatan tayo ta. Amen. Kaputa Sunday School na ito so nga very short. May question tayo. Kaputaan na tayo kag body of Christ. In short tayo marapture, Pastor. Nung namati tayo. Nanatay ni Kristo, gapo ka na tayo. That qualification lang, iti marapture is 1 Thessalonians chapter 4 verse 14. Pati flash mo. No, rapture nga daw nasiputan mo yan. Okay, basa. For if ye believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with him. No natayo kat namati tayo man ni Jesus kat natay kan nagpungar manen. Dahil tati qualification tayo for the rapture. Amen. Salamat, Pastor. Oh. So may hastang rin yan. Body of Christ ang namati at nagdita. Ada nga ginakamal yan. Kana ko nang babawi ba or Kunyarami din ba? repent? Ano Pastor? Kanya tinagbasulam ka ni bakat mo. Kasright ko lang kasi Pastor. Diba? Sorry ta. Well, arami din ba mananhanan? Ano na Pastor? So maiki, pan nakaisukba tayo, binigat tayo ng isukba, binigat tayo magbasbaso. Panunod tayo yung tupay kat. Sige, agrarong tagta. Makita ni Tagol. Kumain nga din pa nagbaso lang nga dagos ti panunod. Saka ni? Panunod lang, nagbaso lang. Matatupay. Niwat, dila, panunod, motibo. Amin, nagbasbasol tayo. Hanggang nga tibasol ka dila. Nagtakaw. Hanggang nga di tibasol. Panunod, dinggam tula ngayon, tayir di motor di panunod mo katag sabsabali ti panunod ang basol. Binikat, awan ti makakuna uri kanya, adto ti pagkamalya. Hindi ka Pastor no, parang takot ka na everyday tayo magdawat iti repentance. Or Kayang ba nga mong i-repent? hindi ko kasi lang ang bala tapos Diyan malagip na. Di kararag tayo saan nga ritantan. Tulungan dati ti apo ti asin na tapusan nga maaramid mo na.
Lord, kamali kayo naramit ko, tulungan takman nga kung maramit na yan. Kaya kayo, kumanya ba tinig? Maramit mo yung manan. Okay? Mas lang nga nadadal na plaka. Okay. So, any question pa? Manan, sige. Oh. Amat ang sakit. Well. Lumanisan si Ublak, law-law, garot. Lumanisan yan, tapi dah di pangaligan na Ublak, tapi dah law-law. Lumanisan ako. Kaya tas man idaw-dawat sa law-law, ay nanong-nong. Manong masyawaan niya sa akawan nila ako, ay mula tayo ay. Well, nung numaminsan kami niya, dumawat ka ti pamakawan. Anya nga itinek. O, pinakawan na ka. Anya ba tinasaysaya't nga kararag. Tulungan dakman tahang kung maaramid di dyan. Kali namin binto. I-acknowledge mo nga kamali yan naramid mo. Kali? Amoy iti korte. Dahil na buyak na nga, judge nga iti YouTube. Basta nga naibaga di driver nga ako malulitan manan. Takil di ayon nga puntos. Nga madaking ka, ulitom tumanan. Bahala ka taan, ibigay mo. Ba, kanahin ba't nga mo ulit lang tapi pa nagbaso? Saan ka rin? Makakalitan si law-law. Ngayon, at least kat mak-acknowledge mo, makikita mo nga kamali. Kasi panangkita mo lang yun nga kamali, takil di ayon nga puntos, iti pa nagbalbaliw. Tanahan mo nga makita nga kamali, di may isa nga kamali, talaga nga awan ti plano magbaliw. Ya, okay na sa Batman, no po nang biya, di awan mo na. So, ada na, awatan dito eh. Amen. Amen. Yun na awatan. Dito ka sana. Alright.